Di itlog. No nagtapaw ta itlogan sigurado nga ibong dito yun itlog ti tukling. Sangat tayo maning kakabsat. Awan sa baling asang sangatin tayo. Hindi latat pang namnamaon. Ayan, damay pibos ka. Ni. Kita nyo dikitan. Kita goldfish dikitan kakabsat ni. Kita tartarak din nagmaya natin kakabsat. Talaga nga kuan kakabsat. Pating gatelak ka dito. Yung lang pinagkalap tayo ka dito. Talagang kumasama mo kakabsat. Shout out kaya kita paparamid kakabsat. Ginanos tayo, ginuray tayo kakabsat. Pasensya talaga nga pasarayhan ko pa yung malpas na may sangal daw kakabsat. At gumuti pakakumikuman no daduma. Kikinawatan tayo mga kakabsat. Sabi kita mangibagbakat tilapia nga babasit kakabsat eh. May kayo kita makaramramanan ka no tilapia nga babasit. Sa baling ngamin tiimas namin dito. Tilapia nga babasit kakabsat. Kadumit dito tartarak na latan eh. Napintas latang ako. Dalatamit basit dito yung ano parala ako kakabsat. Manin na. Pagpintasan na dito itaka. Nakaanta. Talagsangat yung brakon o ibigat. Pintasan na tako. Awan manglukluko ko dito. So dapat na ako dito kakabsat na binat tapno na pintas dito. Matasarag na kami timang dala kakabsat ano loy dito takit mali dito kakabsat nga banda. Dadapay tinga ikat.